पश्चिम बंगाल में इमामों ने भी ठान लिया है कि मुख्यमंत्री के सीट पर ममता बनर्जी को ही बैठाएंगे। इसी कड़ी में आज पूर्व वर्धमान के मंगलकोट में इमामों और मुअज्जिनों की एक मीटिंग बुलाई गई। आइए देखते हैं पूरी खबर। पूर्व वर्धमान के मंगलकोट इलाके में आज इमामों के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के तमाम इमामों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का नेतृत्व पूर्व वर्धमान डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मौलाना शमशेर आलम ने किया। साथ ही इस प्रोग्राम के सदर के तौर पर ऑल बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अहमद अली वारसी भी मौजूद थे। इस मौके पर इमामों ने एक सुर में कहा कि हम सब लोग ममता बनर्जी के साथ हैं। ममता बनर्जी एक लौती ऐसी नेत्री हैं जो सबका ख्याल रखती हैं। वहीं अहमद अली वारसी ने कहा कि बंगाल में फासिस्ट ताकतें मजबूत होने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए हम सभी को चाहिए कि ममता बनर्जी जैसी सेकुलर नेत्री का हाथ मजबूत करें। इमाम एसोसिएशन के जानिब से आज बर्दवान के मंगलकोट में हमारे बर्दवान डिस्ट्रिक्ट के ज़िला इमाम जनाब शमशेर आलम साहब के नेतृत्व में आज का ये कन्वेंशन किया गया था और इमाम और मुअज्जिन हजरात को यहाँ से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं अपूर्व चौधरी साहब, उनकी हिमायत में इमाम और मुअज्जिन के ख्यालात से हम लोग को वाकिफ़ होना था। सारे इमाम और मुअज्जिन की एक राय पाई गई कि आने वाले दिन इलेक्शन में जो इलेक्शन चल रहा है और इसके बाद 17 तारीख को यहाँ इलेक्शन है, इसमें हम भारी वोटों से अपूर्व चौधरी को जिताएंगे और ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करेंगे। क्या आप लोग बीजेपी के खौफ से ममता बनर्जी की पार्टी को सपोर्ट करें या फिर नहीं, काम से मुतासिर हो? देखिए, ममता बनर्जी एक ऐसी ईमानदार नेत्री हैं जिनका हम लोग सम्मान करते हैं। इसलिए सम्मान करते हैं और इज्जत करते हैं कि वो हर मजहब और मिल्लत को एक जैसा देखती हैं। कोई भी मजहब का, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब्स हो या तफसीली जाति हो, चाहे बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई भी नहीं उन पर ये उंगली उठा सकता कि वो हमको मेरा ख्याल नहीं करती हैं। और सबसे बड़ा ख्याल तो ये है कि पूरे मगरबी बंगाल को उन्होंने जो सम्मान दिया है, ये सबसे बड़ी उनकी बात है कि वो सबको सम्मान देती है। बंगाल का 35% मुसलमान माइनॉरिटी क्यों टीएमसी सरकार का हिमायत करे? कोई इसलिए हिमायत कर रहा है 35% या 30% जो भी है, अक़लियत से जुड़े हुए हैं, इसलिए कि अक़लियत के लोग हमेशा वफादारों के साथ रहे हैं। वफादारों के साथ इसलिए रहते हैं कि उनके वफादार इंसाफ करते हैं, इसलिए आज हम उनके साथ हैं। मंगलकोट में 35% मुसलमान, जी हाँ। तो यहाँ के लोगों से आप क्या अपील करेंगे? यहाँ के लोग हमसे, मेरे कहने से पहले हर तरफ से ये आवाज़ उठ रही है कि जिसको कैंडिडेट के तौर पर मंगलकोट में हमारी नेत्री ने दिया है, उनकी हम भरपूर हिमायत करते हैं। और आने वाले इलेक्शन के 17 तारीख को जो इलेक्शन है, 17 तारीख को जिस दिन पोलिंग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिता के हम इनको असेंबली में भेजेंगे और अपने नेत्री ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करेंगे। 4th फेज का इलेक्शन आज हो रहा है, अब क्या लगता है क्या होगा? अब तो सब टीएमसी होगा, इसलिए कि जो उन लोगों का ख्याल था वो भी ख्याल गलत होगा और इंशाअल्लाह ताला 200 से ज़्यादा सीट हम लोगों को ज़रूर आएगा और अक्सरियत 2/3 अक्सरियत से हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। सेंट्रल फोर्स के बारे में ममता बनर्जी कह रही है कि ये लोग बीजेपी का काम कर रहे हैं। देखिए, सेंट्रल फोर्स जो आई हुई है वो डायरेक्ट अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हिमायत कर रही है, उनके अंडर में है, वफादारी कर रहा है, हिमायत कर रहा है। लेकिन अवाम के दिल पे आप हुकूमत नहीं कर सकते, वोट तो हम ही को देना है, हमारे अवाम को देना है। सेंट्रल फोर्स ही एक नहीं है, ईवीएम हैंग है। अगर ईवीएम को हैंग किया गया, हैकर्स हुआ, कुछ भी हो सकता है। हम तो चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं का है, मुजरिम भी वही है, कातिल भी वही है। अब्बास साहब या अवैसी साहब हो, आप लोग उन लोग का क्यों कर रहे हैं मुखालफत? कोई मुखालफत नहीं कर रहा। हिंदुस्तान सेकुलर स्टेट, बंगाल सेकुलर स्टेट है। हर किसी को इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश होती है, वो इलेक्शन आके लड़ता है, अंजाम तो सामने दिखाई देगा।
लेकिन अक़लियत को खूब अच्छी तरह मालूम है कि कहीं दूसरे जगह वोट देने से वोट ज़ाया होगा, काम में नहीं आएगा। लोग मंगलकोट विधानसभा इलाके में आए हुए हैं और ऑल बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन के बैनर के तले आज का एक ये सभा बहुत शानदार सभा हुआ और हमारे प्रेसिडेंट आली जनाब अलहाज अहमद अली वारसी साहब भी थे। तो आज हम लोगों का जो हुआ वो यही हुआ कि आज हम लोगों को फ़िरक़ापरस्त ताकतों को पीछे छोड़ना है और उस क़यादत को मजबूत करना है जो क़यादत सबका साथ दे और सबके विकास के बारे में बात करे। और आज जो कोई खानकाह से निकलकर कोई हैदराबाद से आकर अगर किसी तरह की कोई बातें करता है तो हम मंगलकोट ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल के लोगों से गुजारिश करेंगे कि मजहब के नाम पर किसी को भी वोट मत दें, इसलिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है सारा, हिंदुस्तान हमारा। हमें और आपको चाहिए कि हम किसी को ना देखें, हम उसको देखें जो सबका विकास और सबका विकास लेके चल रहा है और ममता बनर्जी इस काम पर पूरा उतर रही है। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि उनका हाथ मजबूत किया जाए और तीसरी बार फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। जी साहब या अब्बास साहब बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने काम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि अवैसी साहब ने बंगाल में 10 साल में कौन सा काम किया, या अब्बास सिद्दीकी ने सिवाय नजराना बिटोरने के और काम कौन सा किया है। आज अब्बास सिद्दीकी के पास दिल्ली से लिफाफा बंद लिफाफे आ रहे हैं और वो बंगाल को तोड़ने की और दीदी को कमजोर करने की बात कर रहे हैं और वो अपने कैंडिडेट्स खड़े करके बीजेपी को और फ़िरक़ापरस्त ताकतों को मजबूत करने का जो ख्वाब देख रहे हैं ना, तो उनका ख्वाब ही रह जाएगा और इंशाअल्लाह बंगाल की सरजमीन पर फ़िरक़ापरस्तों को कोई जगह नहीं मिलेगी और ये जहां थे वहीं जाएंगे और फिर से तीसरी मरतबा ममता बनर्जी हमारी बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनने वाली है और इंशाअल्लाह जरूर बनेंगे। যে বর্তমান পরিস্থিতি একটা অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি, সারা ভারতবর্ষে একটা দল একটা অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। তাই প্রাক নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা এখানে অল বেঙ্গল ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের নির্দেশে একটা ইমাম মহাজনকে নিয়ে মিটিং করেছি। এই মিটিংটা মূলত শুধু ইমাম মহাজনকে নিয়ে এই বার্তা নয়, মুসলিমদের জন্য নয়, মুসলিম সহ সর্বধর্মের বর্ণের মানুষ বাংলার বুকে যেভাবে আমরা সম্মিলিতভাবে আমরা বসবাস করছি সম্প্রীতির সাথে, এটা যাতে আগামীতে আমরা এইভাবে বসবাস করতে পারি তারই জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য প্রার্থী অপূর্ব চৌধুরীকে ভোট দেওয়ার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি এবং এখানে মঙ্গলকোট ব্লকে 35% এখানে মাইনরিটি ভোটার আছে। তাই আমরা এই বার্তা দিতে চাচ্ছি এই মাধ্যম দিয়ে যে আমাদের এই ভোট যেন বিভাজন না হয়। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য এবং ভারতবর্ষের তথা বাংলার ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য এবং আমাদের পবিত্র সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য, গণতন্ত্র অধিকারকে রক্ষা করার জন্য আমাদের আজকের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যে এই দলটাকে আমাদেরকে টিকিয়ে রাখতে হবে। তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের চাই। তাই মঙ্গলকোটের যে প্রার্থী অপূর্ব চৌধুরী, ওনাকে আমরা বিপুল ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্ত করার জন্য এখানে জয়যুক্ত করব, এটুকু আশা রাখি। সমিতির আজকে যে দেখেছি একমাত্র মুসলিম সমাজ এবং সমস্ত ধর্মের মানুষকে এক হয়ে নিয়ে চলার জন্য আমরা এখানে সবাই জমাতে হয়েছি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্ত করার জন্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত যাতে শক্ত হয় এবং সমস্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে যেন ভোট পড়ে সেই দিকে চিন্তা করে আজ আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। হাফেজ শামসুর আলম। আজকের যে এই সভা অল বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের সভা, আজ সমস্ত এই মঙ্গলকোট ব্লকের সমস্ত ইমাম এবং মুয়াজ্জিনরা একত্রিত হয়েছেন একটাই কারণ যে আজকে অস্তিত্ব লড়াই কিভাবে আমরা চলাফেরা করব, সেই জন্য আমরা নিজেরা এখানে একটা বড় সভা করেছি যে আজকে যদি বেঁচে থাকতে চাই, আমরা ঠিকভাবে চলাফেরা করতে চাই, তাহলে এই সরকারকে আমাদেরকে রাখতে হবে। আমরা কিভাবে রাখব, তাই মসজিদের সমস্ত ইমাম এবং মুয়াজ্জিনরা এসছেন যে এইটুকু বার্তা দেওয়া যে তারা মেম্বারে দাঁড়িয়ে বলুক যে কোন সরকারকে রাখা আমাদের দরকার, যে কাকে ভোট দেব আমাদের বিবেককে জিজ্ঞাসা করে আমরা ভোট দেব। ভোটটা যেন সঠিক জায়গায় পড়ে, অন্য কোথায় যেন ভোটটা না পড়ে, এটাই আজকে আমাদের বার্তা ছিল। যখন পদগুলো পেয়েছিল তখন
মমতাদি করে খেপা হয়ে গেছিল। এখন গাদাও মাল করি নিয়ে এখন কি করবে, সেই টাকা পয়সাগুলো তো এখন কালো হয়ে গেছে, সেইগুলো সাদা করার জন্য জামাটা পাল্টি নিল। জামাটা পাল্টি নেওয়ার পরে এবার কি বলবে, এবার তো যা হোক বলতে হবে, তাতেই বলছে এখন বেগম হয়ে গেছে। এর আগে কিন্তু দিদি ছিল, এখন বেগম হয়ে গেল, পাল্টে গেল বলে দিদিকেও পাল্টাতে চাইছে। মঙ্গলকোটের জনগণকে এটাই বার্তা দিচ্ছি যে বর্তমান পরিস্থিতি দুটো জাতিকে ভাগ করে দিতে চাইছে। আজকে আমরা পশ্চিমবাংলার মানুষ, আমরা হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই, আদিবাসী, দলিত সব এক কাছে থাকি, আমরা সব একত্রিতভাবে আমরা থাকি। সেগুলোকে বিভাজন করতে চাইছে, ভাগ করতে চাইছে, তা সেটা আমরা কখনো ভাগ করতে দেব না। সেই বার্তা আজকে এখানে আমরা পৌঁছাতে চাই। আমাদের মমতা ব্যানার্জি স্নেহধন্য এবং মঙ্গলকোটের ভূমিপুত্র অপূর্ব চৌধুরী মহাশয় এখানে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন। তো অহংকার বা গর্ব কিছু নাই, মঙ্গলকোটের মানুষের সঙ্গে ওনার যে সম্বন্ধ, সময়ের অপেক্ষা। আমাদের এখানে 8ই বৈশাখ 22 এপ্রিল ভোট অনুষ্ঠিত হবে। 2 তারিখে দেখতে পাবেন 50,000-এর অধিক ভোট নিয়ে উনি জিতবেন। এই কারণেই আজকে আমরা যে মহতী সভা, আমাদের ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং আপনাদের যারা হাফেজকারী এবং মুফতি এখানে এসেছিলেন, আমি শুধু একটা বার্তাই দিতে চাই ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবাংলার আপামর জনতাকে, যে মুসলিমদের যে চিন্তাভাবনা, তারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তারা আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করে। আমরা ইমানের ওপর ভিত করে চলি। আমাদের রক্তে জিহাদ আছে। সেই জিহাদের মানে এটা নয় যে কারোর সঙ্গে দাঙ্গা করা, কারোর সঙ্গে মারামারি করা। জিহাদ হচ্ছে আমাদের ধর্মযুদ্ধের জিহাদ। অশুভ শক্তির গোটা ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবাংলার যে সাম্প্রতিক সম্প্রীতি নষ্ট করছে অমিত শাহ এবং মোদী এবং তার সঙ্গে তার দোসর আদিত্যনাথ যোগী, তিনি তো নামে মাত্র যোগী, কাজটা হচ্ছে ভোগী। পশ্চিমবাংলার মানুষ শুধু সময়ের অপেক্ষা। আপনারা 2 তারিখের পর দেখবেন মমতা ব্যানার্জি 200-র অধিক সিট নিয়ে পশ্চিমবাংলায় 3য়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন। এটুকু বলার অপেক্ষা রাখে না পশ্চিমবাংলার জনগণ বলছে। পশ্চিমবাংলার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের যত চ্যানেল আছে, যাদেরকে জাতীয় চ্যানেল বলে ঘোষণা করা হয়, আজ পর্যন্ত কেউ এক্সিট বলে তারা দেখাতে পারেনি মমতা ব্যানার্জি সে সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিচে আছে, সে যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যেই আছে এবং আগামী দিনে আপনারা দেখতে পাবেন। এবং আমাদের আজকের যে সভা সুসম্পূর্ণ হয়েছে এবং আমরা আল্লাহর নামে শপথ করছি, যে দল, যে জাতি বা যে সম্প্রদায়ের মানুষ মুসলিম সমাজের পাশে থাকবে, বিশেষ করে মুসলিমদের ধর্মাচরণে, তাদের খাদ্য, তার রুচি এবং তাদের বাসস্থান, মা বোনদের ইজ্জত যারা সম্মান দেবে, ইনশাআল্লাহ আমরা তাকে সাপোর্ট করব। এটা আমাদের ওয়াদা এবং আগামী দিনে যে দল আমাদের পাশে থাকবে তাকেই আমরা সমর্থন করব। এইটুকু আজকে আমাদের অঙ্গীকার এই সভা থেকে।